زکات چونکہ مردوں زکات کشم بلے منظر زکان مستحق ہیں تو اللہ دومی صلہ رحمی ایک تی جند قریب تکلیفیں تو زکاة دگریا دیے اے جائز نہیں اول وقتی قریبا اللہ تعالیٰ فرمانی سمجھانا وقتی قریبا طالبانی اخراجات زکاة پیسہ ہے تو سمجھانا کت کنے غریب یہ لوگ بس کنے جی نا ایک لوگ بندان دیا نے نا مائی وقت ذرام بھی دیا ہم اندازہ نو آئی مرضیاں ہوتی کدان 2000 من دیا سمجھا نا من 2000 داتن تو فارم پر کتاں وغیرہ کتاں ہوتی ہم راہی شرط تشیں کہ میں قرآن پہ سمجھیں آئی سر عمل بگن مسلمان بھی پکا ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ ادخلوا فی السلم کافہ مسلمان صرف نامی مسلمان نہ بیں جی کہ سوال ہے کہ زکات چونکہ مردوں زکات کشم بلے منظر زکان مستحق ہیں تو اللہ رسول جو سے عبارت چی فرماتا کھیرا کھیرا زکات بھی دیا جی محترم یک باز مهم سوال ہے اور الحمدللہ میں مختلف علماء کرامہ بلوچی زبان ہم شبارہا تفسیری گب جتا تو ہم مرچی سوال کو ہم سمجھانا بار بار میں سامین مارا ہر وقت میں سوال کرنا وجمع زکاة ہوتی زکاة ہوتی براتا ہوتی گہارا ہوتی کہرا فلانی عدات کت کنا نہ کنا تو آیا معاش کافر اندات کت کنے نہ کنے مجھے سوال کرنا تو مرچی گوش بدارا اللہ تعالیٰ فرمانی انما الصدقات اللہ تعالیٰ حشت جاگا زکتا کہ ہشتیں جاگاں تو ہوتی زکاة دات کت کنے سمجھے نا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدتا من اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے انما الصدقات اے صدقات نے زکاة سمجھے نا اے امیر مردمان گرگ بھی اور اے فقیران تو کا اے محتاجان تو کا دیگ بھی چاہاں چیک کے فقراء و مسکین سمجھے نا فقراء و مسکین مراد ہما مردمان کا ضرورت مندہ اور آہانی کر رہا انچو مال نے کہ آوتی اور ہوتی چکانی اخراجاتاں پورا کت بکنا تو چمے زکاة فیسیانا آہانا ہمیں اندازہ دیا کہ آہانی پورا سال گزر بسر شر اندازیہ بھی بیتے ہیں سمجھے نا اگر اے طریقہ یک کہاں سمجھے نا مثلا منی زکاة بازاں یا کھنچے مردم یا سمجھے نا چمی زکاة فیسیاں پس گران دیا یا ہنچیں سمجھے نا تجارتی چیزیں آیا گران دیا کہ آوتی تجارتہ شروع بکن دیکھ سالے اے پدا زکاة ضرورت موئی بلکہ زکاة دیو کی بھی تنگو سمجھے نا ایک ماہ 1000 آئیا دیا 1000 آئیا دیا 1000 آئیا دیا کسی دردہ نہ ہو رہا بلکہ ہر کا ہوتی زکاة سمجھے نا ہنچے مردم یا مستحق یا ہنچو بکن کہ آئندہ سال اسلام اپم شای زکاة تاکہ زکاة ذریعہ تی غریب دیما برو اور آفدہ زکاة دیو کی بھی بلکہ یک ہنچے وقت ایک ہے کہ زکاة دیو پشت نہ کپی زکاة زورک پشت نہ کپی دیوک بازاں زورک سمجھے نا علماء وشن حضرت عمر بن عبدالعزیز دورہ سمجھے نا ہمیں وڑ بوتا سمجھے نا کہانا ہوتی دورہ تو کہ ہمیں اندازہ غریبان دا تک پتہ ہما غریب اندم حالوکا گومتا زکاة بدیں کس زوروک نے ہر کس مرچی باندھا اللہ رحم بکن تو میں سیرینا زکاة بھی دیا ہڑپ کنا زورن تے سمجھے نا تو اللہ تعالیٰ فرمانی سمجھے نا فقراء اور مساکین یکی اور اے فقراء و مساکین تو کا اگر تی گہاریں براتیں گہارزت کے برازت کے ناکویں ترویں تروزت کے ہر چکتے قریبی رشداراں ہما کتے ہر چے سرا نہاں سمجھے نا مات فتا زکاة دیگ جائز نہیں ہوتی جند چکانا زکاة دیگ جائز نہیں کہانی ہر چا وقت تی سرا ہستیں چاہے بلوگ بھی پیروگ بھی آنا زکاة دیگ پر چاہ چک نماسگان سرانی خرجات وقت فرض ضروری ہیں سمجھے نا ہمیں اوڑا چک نماسگانی باقی برات برازت گہارزت وغیرہ سمجھے نا اشانی ڈبل ثواب ہیں تو گندے مسکیناں فقیراں آہنی آمدنی کم میں اخراجات زیادہ ہیں اور آوتی ہما آہنی ضروری اخراجات آنی ادا کرنگا بعض فریشان و مشکلاں سمجھے نا تو آہنا ہمیں اندازہ دیے کہ آوتی کاروبار شروع کرنا پدا سیرباں یا آہنی پورے سال گزارا بھی گوار برات مسلمان بھی کافرانہ سمجھے نا مسلمان بھی تو آہنا زکاة دیا اسی ڈبل ثواب ہیں یک شنک صدقہ زکاة ادا بھی دومی صلہ رحمی ایک تی جندے قریب تکلیفیں تو زکاة دگریا دیے اے جائز نہیں اول وقتی قریبا اللہ تعالیٰ فرمانی سمجھنا وقتی قریبا اہمیت بدہم وقتی قریبی رشدار ہیں دومی سمجھنا والعاملین علیہا ہما مردم کے آج زکاة گرو کے مثلا ما حکومت ہمارا مکرکتا ما کائیں تی کر رہا آئی کر رہا زکاة گریں پتہ چمی زکاة ذرہ ما آئی تنہایا دیا اے جائز ہیں چمی زکاة پیسے ہیں میں ہوتی سمجھانا تنہایا ہوتی ہما مقررہ ہوتی وقتہ دیے گا آئیں گو چمی زکاة پیسے ہیں تنہایا اللہ تعالیٰ اشیاء اجازت داتا سمجھے نا چارمی اللہ تعالیٰ فرمانی والمؤلفت قلوبهم
شیچ مراد ہما ایمان والا کمزور ایمان والا کہ آ مسلمان بتگم بلے انگاہن ایمان چو کمزور ہیں پریشان ماہانا مالی تعاون کنا چمی زکاة فیسیاں تاکہ آ مضبوط ببن بسمجھاں کہ مار ای وقت نہیں مسلمان گوما تعاون کنگایاں گوم یا ہنچے مسلمانے کافرے کہ آئی 100% منا یقین کہ اسلام آئے گی ہیں بلے انگا نیت کا بلے آئیے میں تعاون بکنا اسلام قید ہمیں ترسا ہے کہ اگر اسلام اب یہاں بارے منا ای مسلمان زورا نزورا میں چون باؤں جندے منا بائیکاٹ کنا سمجھے نا تو آئیے کو کدے ماں زکاة دیاں گوڑا آزاں کہ ماں سمجھے نا منا تعاون کنو کھا اور فدا موتر دیما برد کت کنا چمی زکاة پیسیاں ای وڑی مردمہ ہو زکاة دیکھ جائزیں شش مولفت القروب یعنی آک آئی دلا تو گوتا قریب کنگ لوٹے وجہ اسی یک سوال ایک حسانی کنی اگر یک مرد میں زکاة شردات کن یا کہ اگر 4-5 سجہ زکاة بریاں پرک کن جی نا ہر کا سمجھے نا ضرور نہیں ہر کا ہمیں اندازہ کائی ہمیں ضرورت ہے پورا بکنے مطلب سے مردوں تی زکاة دات کا دات کت کا سمجھے نا اور ما اگر سے مردم ہور بین آئیا ہما زکاة مستحق کا یا کھنچیں طریقہ یا سمجھے نا کفالتا کنے کہ آ پدوتی کاروباری ہم شروع کت کا مثلا من گو گفت دا گو کم بہا کا من پس گفت دا پسام بہا کا یا ما سمجھے نا چلاتے سامان آیا گفت دا سمجھے نا کشانی مال بن تیم فائدہ مزفر ہوتا دیما روان بکم دیکھ سالی کے فدا ہما وز زکاة دیو کی بھی تو زکاة ضرور کی نبی سمجھے نا زکاة مانا شیم دیما اقتصاد مسلمان آنیا بڑائنا بکم یہ حقیں ہما ہانی ترک اللہ صاحب نصاب بنائیں تھا اللہ فدا غریب حق تی مال تو کا شامل کتا اگر تو شیئر ندی ہے تو قیامتہ مجرم ہے سمجھے نا پنچمی اللہ تعالیٰ فرمانی وفر رقاب پھر رقاب ہما غلام کے غلام انت محلوکانی سمجھے نا تو آہانا لوٹے آزاد کنانے پرچک اسلام غلامیہ نمنی غلامانی آزاد کنگے اللہ تعالیٰ مختلف جرائمان تو کا سمجھے نا کفارہ ایک کتا غلام آزادی اور ہمیں اڑا زکاة مصارفان تو کا یا غلام لوٹی ما ترا آزاد کنائنا واجہ کشی من آزاد کنا واجہ کشی تو من انچو زر دیئے من ترا آزاد کنا انچو زر غلام نے ما سمجھے نا آئی قیمتہ دیانو آئی آزاد کنا یہ بلائیں ثوابی وجہ مرچی دورہ ایک ہے چی بھی تنس جو غلام دور نہیں ہستن لہتی جا غلام سمجھے نا اگر تو آئی زور ہے انگا اگر اشانی جگہ وامدار رہ بدے ہو جا سمجھے آپ ہی دا گئے ہستے وامدار سمجھے آئی جدا ہستیں گو سمجھے نا دومی اللہ تعالیٰ فرمائنی قرآن مجید تو کا سمجھے نا وفر رقاب والغارمین غارمین ہمان کا قرضدار و عامدار سمجھے نا قرض آیا نقصان ہوتا یا قرض تو کا ہنچو دبتا آیا نو قرض آنی ہوتی ادا کرنے گنجائش نہیں آیا آمدنی ہنچو کم میں کا نظامت قرضاں چون ادا بکنا تو اے دیکھ مسلمان زانا کہ اے مقروض ہیں اور اسی آمدنی چون نہیں کتی قرضاں ادا کت بکم تو ماچی زکاة فیسیاں ہمیں چو سمجھنا آیا دیں کہ آپ ادا ہوتی قرضاں ادا کت بکم یعنی آئی قرضاں ما سمجھنا ہما قرضداران آئی دیما دیں کہ ہوتی قرضاں نہ بداں آئی قرض ادا بکم قرضدار امیری بھی پروانی بھی دینتے اگر امیرے بوتا امیرے بلے آئی قرض چاہی امیریہ گیشترنو پستا نقصانی تو کا یا خونی سرے کف سمجھے نا یا کجام طریقے یا اچھیر طرح تو آئی گنجائش ڈن نے تو آئیے من زکاة فیسہ ہما اندازہ آچی مصیبتہ دربیے آئیے دات کت کنا سمجھے نا اور اللہ ہفتمی اللہ تعالیٰ فرمانی فی سبیل اللہ چھ مراد ہما کے آ جہاد میدان آیانت اللہ دین خاطرہ یا سمجھے نا ہما دینی مقاصد کے یا دین سر بلندی دیما رو گئے مثلا دینی مدارسانی طلبانی اخراجات آہانی خوراک انتظام آہانی سمجھانا فوچ پوشاک انتظام تو چمی زکاة ذرانہ کت کنک پدا ای دین دعیہ دین اسلام ہما کہنا وطارہ گنجائش نے آہانی اخراجاتاں تو برداشت کنے چمی زکاة فیسیا اے جائز ہیں البتہ مسجد بندگ یا مدرسہ کوٹھی بندگ نہ جدا طرح کنگی انگو طالبانی اخراجات زکاة فیسیا تو سمجھانا کت کنے غریبی لوگا بس کنے جی نا ایکون لوگی بندان دیا نے نا ما یہ وقت ذران بھی دیا ہما اندازہ آئی مرضیاں ہوتی کدان لوگا بندی ہوتی ہے یا دیکھ ضرورتی سر ہرچ کنتش سمجھے نا آئی ہوتی ہے ہما ضرورت مطابق بلے وجہ بعض ٹائم تو زانے کی لتی انچی مردموں تو زکاة دے زکاة غلط استعمال کن ہاں مردموں تو زانے ہوتی کہ زکاة فدا غلط استعمال کن تو ہوتی قرضان ندنگ اڑا آئی ہے ہما سمجھے نا بلوٹا ہے نا آئی ما ضرورتہ پورا بکنا ہما چیز کا یہ ضرورتیں چوکان ضرورتیں ایک لفنگ آئی ہے سمجھے نا لوگ نے تو آئی ذران دیا روا جوا جاں اڑائی زکاة تمام باید ہما جنی آدمہ بھی دیا ہما کا سمجھے نا آئی ہما لوگا بھی بنائیں نا چمی زکاة ذران یا آئی ہنچیں تجارتی آئی نگرانیہ بکنائیں نا تاکہ آئی لوگ ہم بھی بنی اور دیم طرح آئی ہم دیم طرح
برو تنگو انچے طریقے کنے غریب پتہ غریبی فشت مکفی ہمیشہ زکاة ضرور کی مبی جی آئیے ہنچو مستغنی بکن کہ آپ پتہ آؤ کہ سالہ دیکھ زکاة دیو کی بھی چاہی پتہ دیکھ غریبی در بھی تنگو پرچہ کہ اسلام مقصد اقتصاد دیما برگے مسلمان مضبوط کنگ گینگو ہشتمی سمجھینا اللہ تعالیٰ فرمانی مسافرے جی ماں سفر تو کہاں بلی مالداریاں سمجھینا بلے ماں چی جاگی یا فسیتا نو منی زار گار بوتا یا منی سمجھینا یا کیا منا بورتا منی موبائل منی تمامی چیز بورتا نو ماں ہے شد کو تنا کنا سمجھینا بلی ملکہ سیرا منا یا کیا ہمیں چو زکاة پیسے زکاة ذرہ پیسہ داد کہ موتی منزلہ رسد کت کنا زکاة ذرہ منا یہ اندازہ سمجھینا زورک جائز ہیں بلی سیرے مردمی بلے مثلا من کراچی یا تانچ میں ملکیہ سمجھینا کہ ماں سفر تو کا منی زار کٹتا یا واجکاری بورتا منی موبائل وغیرہ درون منا رابطہ ہے سمجھانا کہ اس میں ذریعہ ہم نے استنگو ہنچے جا گئی آیا تو میں فوراً سمجھنا یکی سمجھانا زکاة ذر داں مثلا منا چنچک ضرورت کا 10,000 یا 15,000 چما زکاة ذرہ منا دانت اور ماں سفر آفدر منزلہ رسان آئی زکاة ادا با سمجھانا اللہ تعالیٰ فرمانی قرآن مجید تو کا آیات سمجھینا وفی سبیلہ وابن السبیل وابن السبیلہ مراد مسافر سمجھینا کہ آ مسافر تو کا حالات ہمیں اڑات کن کہ آ محتاج بو آئی ہم تو زکاة بلے اگر سیرے مردمی بلے سفر تو کا ہمیں حالت تو کا آت کنو آ محتاج ہیں تو آئی تو زکاة فیسا چے آئی کما کو تعاونہ کت کنے فریدت من اللہ ایچ اللہ طرفہ فرض خدا ارکنا بوتا تو ای زکاة مصارف ہیں چمی ہشتینا علاواز دیگرہ زکاة دیکھ جائے نے آ کے اتاری کاروبار ہستا آک وقت صاحب نصاب ہیں سمجھے نا صاحب نصاب ہیں بلے اکشو جو مہنگا غریبی آنگو منا لوگی ضرورت ہیں تو صاحب نصاب ہے آدھستے لوگا بندہ کا سمجھے نا ہما کیا بالکل فقیر ہیں مسکین ہیں یوتی اخراجات آنی گنجائش نیس نے پورا کرنے گئے آئیے تو زکاة دات کت کنے آئی کاروبار ہستا آئیے کہ سمجھے نا بلکہ صحیح و سلامت ہیں اللہ نے فرمایا ایک مردمی کہ صحیح و سلامت و صحت مند ہیں ہم کار کت کان مزدوری کت کان اور طرح سے کت کان آئیے ہم زکاة مدے آوڑا نندی لوگا کار نہ کام بلکہ ہماک معذور ہیں کار کت ہم نہ کام سمجھے نا آئیے تو کاروباری شروع کرانے دیا انہیں آئیے دیما برائنے سمجھے نا ہنچے طریقے کا افضل دیما بروتے ہیں ایک لاتی اس کا نشتہ صحیح سلامتاں کار نہ کرنا نشتگاں کو وجہ مارا زکاة بھی دے ایوڑے نہ سمجھے نا آئیے بگا تو کار بکا من دیکھ غریب یا زکاة دیں جنوزاں میں دیکھ یتیمہ ایرہ مسکینہ سمجھے نا ہم بھی دے باقی تے جندے تو گندے چونکہ کمزوراں تو مسکیناں تو ہچیج نیستے کڑا ہاں ترجیح بھی دے چاہی برازت کہیں گوھارزت کہیں بلے آئیہ کار طرف تو گندے صحت مند نہیں اڑا آئیہ کار طرف فرما آئیہ ملک بھی بھی بنندی ہاں تو گندے معذور ہیں کار نہ رسگائیں نوکری نیستے ہیں اور تکلیف ہیں کڑا آئیہ تو زکاة ذرہ اول تی جندے کا ترجیح بھی دے جی ہاں نو پتہ دے کر جی وجہ ما کم ایک دیوا چیز بری شک کہ ماشاءاللہ یہ تو زکاة میں اشتیں کہ تجھے پچارے یک مسلمانی کم غور و فکر پہ کہاں اشیاء سے چچو محبت بڑی تھی اللہ تعالیٰ بلا نظام قائم اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا نظام قائم کو تھا تو یہ بری پچا اولی سرا فقیر اور مسکین کی تی نزدیک ہے گا تو یا کوئی گوہار یار دے لاکھ روپی ضرورتی کارا پہ کہاں یہ چونی بلا محبت ہے زندگی بھر جو ہستے میں براتا من تاوان کو تھا مدد کو تھا حالانکہ تو اللہ نے مگا دے دنیا ماں مردوں کی حکومت وقت جو ہستے ذرہ کی جمع کہاں شریں کارے کہاں یا کہ مدرسہ خرچ ہمیں گفت و جد نا مثلا تو تی گوہار یا لکھ روپیہ داد زکاة ذر جی آ گوہارا ای لکھ روپیہ تی سمجھے نا کریمہ دوچ کت پر لکھ پنجائے بہا کو جی سمجھے نا لکھ پنجائے بہا کو گودی زورتے کریمہ دوچ بھر کو لکھ پنجائے بہا کو آئیے 5,000 پدا فائدہ رسید ای لکھ کا پدا دگ گودی کا 5,000 وران کا سمجھے نا دگ گودی سمجھے نا ہمیں اڑا اتر بڑھائے نا بکم بائے نہیں نہیں مانو ہمیں 50 وران نہ بلکہ شمطلہ ہمشن غریب پدا اترا دیما بھی بارت ہمیں ذرہ دیما صحابہ کرام اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا سمجھے نا یکیات واجہ کر رہا پھر سوال کو نا واجہ فرمائیں کہ تو سمجھے نا دا سے چیزیں لوٹائیں تھی کہ فرمائیں تھی شیئے دا سے بھی دے دا سے سمجھے داتے برو فرمائیں تھی کچھ جگہ سمجھے نا برو دار بیار تفری داتے سمجھے دار بگو دوبیار بہا بکاں سمجھے نا پدا ہمیں دار ہم بہا کاں تی خرجاتا یعنی اے پھو ملوٹ سمجھے نا ہوتی وقت خدمت بکاں تو ہنو گوہاریا براتیا لکھ روپیہ دا تو آ گوہار فدا سمجھا کہ براتے وقت کار نظام جاری نا اشیبہ ماں روان گودے گران سمجھے نا آئیے تو ابری اگاں سمجھے نا کچھ ہم دوچ بیتے ہیں 4,000 5,000 سمجھے نا گودے بدو شر رہے آئیے تو
50,000 एक दो चाहिए तो पता हफ्ता दा बहा कने 20,000 मारा फायदा भी आ 50 पदा मा देगो हमें उड़ा तरह देमा बरान कनी मर्ची बांधा हमें उड़ा धंधा कने गाय देमा वजब से अल्लाह सुब्हान तआला फरमाइनी कि अमा मर्दम ईमान इश कमजोर है मर्ची में बाज मर्दम गिंदा कि जर्रा वास्ता होती ईमान बहा कना बिल्कुल एक बलाएं अल्लाह सुब्हान तआला बलाएं हुक्म है दुनिया मा मर्दम के इस्लाम ने मगा रागब बे गई इस्लाम ने मगा आएगा मैं चिच्चू बरात अस्ते जो अस्ते इस्लाम ने मगा आएगा लूटी भले हमें खौफ है मात लोगा चमना कशी पेत लोगा चमना कशी मन नान वर्गा नबी थे और मुसलमान हमें उड़ा कान पता ये जरूरत हमको तो ना करना अगर मुसलमान मर्ची समझन हमें अंदाजा शेरे मुसलमान मुच्छे जी हमें उड़ा शेर का होती सूरतों का या होती ये देखे उसराफियान तो का माहाना करोड़ानी लाखानी पैसा खर्च करना गाएंगे भले मांग गंदगा मनी फुला मुसलमान बराते मुसलमान भोगी हैं इस्लामी समझता भले हमें तो सन ये माँ समझे ना 14 मना दरकना इदा मना बाद ये मुसलमान उक्षी 14 दरकना तो लोग तैयार हैं जी तो ये वास्ता सांग बंदोबस्त मन कना तो ये अखराजात बंदोबस्त मने ये ज़र्रा तैया अफरम मुसलमान भी के मोचिन तन वदी वड़े जी मोचिन जी सक भले मैं मुसलमान कमजोरी है मैं कमजोरी जी मसलन कुरान न समझे बचक मा दीन न समझता दीना जुर्गान है और क़यामत में मसऊल हैं जी ये मर्द मुसलमान बुअग लोट गाए भले मुसलमान बुअगा नहीं पवित्र उससा और आई तो यकीनी है और मना हस्त गुंजाइश कमाइशी मुसीबता क्या मता इमनी नवा यू के नमाज समझना रोचक वगैरह कारण नहीं आया ताकि मैं आई इस्लाम तरफ नहीं आ रहा हूँ जे वजह देमा पता अल्लाह सुब्हान तआला फरमानी गुलामानी आज़ाद करना मर्ची दौरा बाज जगह सरदारा नहीं कर रहे हैं चौधरिया नहीं कर रहे हैं दो चौधरिया नहीं कर रहे हैं अंचे मर्दों में क्या कोली के दरत ना करना एक केशे समझा एक के एक गुलाम मुराद एक केशे के जेली मसलन जेला जेला बंदे आओ अदालत या जुर्माना तक मसलन आ 2 साल कैद लाख रुपया जुर्माना नो आ बेचारा गरीब है 2 साल कैद काटी 2 साल बाद समझना आइया दिगे अगर लक नदा दिग साल मजीद समझना तो मां फैसद यान आइया फरच जेला दरकना ए हम ज़कात फैसन तो का जायज है समझना जेलिए जेल है मां जेला बुरान जेला रजोस बिकना बरी माशुते मन में शेख जफर इसास ने कराची है तुरबत सेंटर जेला समझना मैं वजह यासीन साहब हस्ते मैं उती जंद पजारों के शर्रिया मुअज़्ज़िम मर्द में आई कर रहा समझना मना आई वश को वजह यक के हस्ते शी सजावती काटतेगा भले शिया तकरीबन 2000 चिंचो जुर्माना कुता ये गरीब बेचारा 2000 उंगोशी 2000 मन दिया समझे न मन 2000 दातन तो पारम पुरखता वगैरह कुता होती हमरा ये दर को तो माशाल्लाह बोको समझे ना यानी एवढे मर्दम हस्तन जेलान तो का बेचारा समझे ना तो आई जर्रा मन फरकना ये ज़कात जर्रा च मशदात कुत कना जी ज़कात फैसला दीमा जब चार अल्लाह सुब्हान तआला फरमानी कर्जदार क्या मर्दों कर्जदार हैं कर्जा च दबेता ये उड़े मर्दों सख बाज सूदानी तो काई शंजा क्यों जंदे कर्जान तो दवेता अल्लाह सुब्हान तआला बलाए निज़ाम एक मर्द में तो गिंदे सख परेशान है कर्जानी तो काई तो ये सपोर्ट कत कने देमा अल्लाह सुब्हान तआला फरमानी यकी मुसाफिर है ये उड़े बाज मर्द हिस्सा कराची अस्पताल निश्ता गिरे होगा सख बाज दिस्ता चिया गिरे होगा उसी में अत्तगो जो अस्ते मकुराना चे यहाँ के मकुजा चे अत्तगो मना पेट गोने बिल निजार कोटतेगा यहाँ के जो अस्ते निजार दुज़ी बुतेगा ये उड़े सख बाज अगर मुसलमान सकालिया में अश्ती चीज़ा बेचारा ज़कात बारह और अल्लाह सुब्हान तआला ची फरमानी ची तो का इस्लामी भाईचारा बढ़ी थे यके मोहब्बत बढ़ी थे मात फिते गुहार बरातन इद्रायनानी बोले शर्त से कि मैं कुरान पे समझे आई सर अमल वगैरह मुसलमान भी पक्का मुसलमान अल्लाह ताला उदखुलु फिस्सिल्म में काफ़ा मुसलमान सिर्फ नाम ही मुसलमान मत है मुसलमान हम भले माना कुरान समझे ना अल्लाह ने फरमाया लाते अच्छे मर्दमा कुरान वानी कुरान आइए लानत का नगाए ज़ुबानी वाना नहीं बोले कुरान हुक्मन से अमल करने ना कुरान शीदा ज़कात में ज़कात दिएगा ना कुरान शीते लिबास ये वर्ड लिबास आवर ना है कुरान शी चीज़ पर तो हराम होती है दिएगा ना और वशका वान गाने इधर कुरान तरह लानत का नगाए बजाय सवाबा कुरान अमल किताब है बुआ नहीं और अमल भी कम अल्लाह ताला अमल तौफीक मेहरबानी अल्लाह शुक्र जज़ाक खैर बदा अल्लाह सुब्हान तआला हमारा शोर इस्लाम समझ और इस्लाम से अमल करने का तौफीक भी इंशाअल्लाह ताला जो कि रमज़ान अंगद के एक दो प्रोग्राम में हंसते इंशाअल्लाह ताला आज बरात एक सवाल चीज़ें हंसते और तो मैं सर रात आते हैं और कोशिश करने में वीडियो पिछा रहे मैं दौरान में इसलाह वास्ता ये दुनिया तो अर्चोड़ा गुजी थे भले कि खबर तो कमर रवा असल दुनिया मुदत शुरू भी थे आए तैयारी मारा दौरान